तेंच्या फुड्यान तुमचे कडेन उलयता फाल्यां अशें जावपाक जायना की शोकस कम स्टॉप ऑर्डर जाय शोकस काडली म्हणटा तूं फाल्यां कोर्टान येतलो ना पळय कशें आसा आमकां क्लियर कितें तें आतांच सांगा कित्याक आमकां मागीर ते भशेन डिसिजन घेवचें पडटा 3 दिसांनी स्टॉप ऑर्डर मेळटली काय ना तितलेंच सांगा कित्याक फाल्यां शोकॉज केन्ना इश्यू करता आनी स्टॉप ऑर्डर केन्ना दिता बोर्ड मिटींग केन्ना जाता 3 ते 4 दिसांनी आतां कितें आसा पळय आतां लोक सगळे रावल्या ते म्हणटा फाल्यां समज तुमी हें करिना नाल्यार आमी परत येतले तुमी 3 दिसां भितर समज स्टॉप ऑर्डर काडिना जाल्यार ते परत आमी परत हांगा येता म्हणटालो परत DCP डिपार्टमेंट पूण परत सेम हें जातलो तुमी आतां मातशें तेंचे कडेन उलयात हांव मातसो अकॉर्डिंग टू द प्रोसिजर शोकॉज करची पडटा ताका शोकॉज फाल्यां काडपाक लायता 3 ते 4 दिसांच्या भितर बोर्ड मिटींग घेवची लायता आनी बोर्ड मिटींगेंत ताका स्टॉप ऑर्डर काडपाक लायता ओके सर थँक्यू सर स्क्रॅपिंग ऑफ द प्रोजेक्ट हॅज टू बी डन आणि तुम्ही एक स्टेटमेंट घ्या शोकॉज म्हणल्यार तो मागीर कोर्टान वतलो मरे सर TCPन जेन्ना रिपोर्ट सबमीट केल्लो तेन्ना 5 मीटर 5.5 मीटर रोड्स दाखयले जेन्ना परत TCPचो ड्राफ्टमॅन गेलो सर थंयसर तेन्ना जेन्ना तेणी इन्स्पेक्शन केलें तेन्ना थंय सायड 3.5 मीटर दाखोवपाक लागली सो देर इज अ सर डिस्क्रिपन्सी ऑफ एरिया येस सर थँक्यू सर तुम्ही एक स्टेटमेंट काढा स्टेटमेंट तूं जर स्पिकरार घालता तुमकां तो स्टेटमेंट माझे ऐसा एक स्टेटमेंट दी CM ऐसा एक स्टेटमेंट दी तू ना ना तू आहा स्पीकराची हा माझे लाईव्ह हा तू माझे व्हिडिओ काढून दोतोर तेका तेंका कितें आसा ना उलय न्ही रे पैसा माय व्हिडिओ मायक लाईव्ह ना उलय तू CM उलय हांव जाय जाल्यार आतां प्रेसाक फोन करून सांगता माझे उलोवणे आतांच DCP मिनिस्टर फ्रॉम विश्वजीत राणे कडेन जाले विश्वजीत राणे स्वता गिरीश कुलकर्णा कडेन उलयला ओके हांव सांगता की तांकां आमी फाल्यां स्टॉप हे जे आमी शोकॉज नोटीस इश्यू करपाक लायता प्रोसिजर वायज आनी प्रोसिजर कंप्लीट जाल्या उपरांत 3 दिसांनी बोर्ड मिटींग घेतली आनी बोर्ड मिटींग घेतली उपरांत ताका स्टॉप ऑर्डर इश्यू करपाक सो ते स्टॉप ऑर्डर जावप रस्तो ना थिंगा सारको 3.4 3.5 मीटर हा ते 3 दिसां भितर माझे हें करपा लाय हें तूं लायव्ह आहा प्रेसाचेर तुम्ही एक तुमचो स्टेटमेंट आउट करा सो दॅट तांकां आमी दाखोवपाक मेळटलो स्टेटमेंट एज पर दॅट स्टेटमेंट आमी तुमच्या हेजेर तुमी सांगला त्या भशेन आतांच धाड आमी रावता स्टेटमेंटाक मिडिया बीन रावल्या हांगा एकदां आमकां स्टेटमेंट मेळलो एज पर दॅट आमी जो कितें आसा त्या लोकां कडेन उलोवन तें फायनल करता शो गिरीश बाब शोकॉज नोटीस म्हणटा पळय तें मागीर तुमकां तो म्हणटलो जर कोर्टान वचत जाल्यार सबज्युडीस अशें म्हणटलो आनी कांय करपाक जायना म्हणटलो तेजेर तुमी कितें आसा तें तेणेन सांगलां हय टॅक्निकल जें आसा तो म्हणटा आपूण 3 दिसां भितर स्टॉप करता आतां हे लोकांनी सगळ्यांनी आयकलां आतां हें डिपेंड लोकांचेर लोकांनी पळोवनी तो आतां मिडिया बायट कितें दिता तो आनी एज पर मिडिया बायट कितें आसा तो लोकांनी डिसिजन घेवनी तुमी कितें आसा तो डिसिजन घ्या एज पर मिडिया बायट तो फाल्यां दिसता नाल्यार तुमी मिडियान शोकॉज नोटीस इज पार्ट ऑफ नॅचरल जस्टिस So showcause notice, suppose if you don't give it, then they will get a stay indirectly in the court. So whatever this needs to be done, basically if the people think that it has to be scrapped, तो 3 मीटर रस्तो हा तो काय 7 मीटर करू जायना. सो ते स्टॉप वर्क ऑर्डर पडे हा ती परमनंट स्टॉप वर्क ऑर्डर आसपा जाय आनी तो रस्तो काय खंय वाडोवपा जायना सारकें. So it is up to the people. I think it is their demand. So let him make a statement, a chief minister. Then they will decide based on that. बसा What is it?
आतां आयकलें मुख्यमंत्र्यान आमदार विरेश बोरकारा कडेन फोनाचेर उलयलो आनी आपूण त्या प्रोजेक्टा बद्दल शोकॉस नोटीस काडटा म्हणून सांगला आनी 3 दिसां भितर ताका स्टॉप ऑर्डरूय दिता म्हणून अशें कितें तरी उलयलां. तर तुमी आयकलां लोकांनी जे फोनाचेर घातलेले शोकॉस नोटीस काडटा म्हणटा. पूण तेंचो डिमांड आसा जो पर्यंत मुख्यमंत्री प्रेसाक ऑफिशियली स्टेटमेंट दिना तो पर्यंत हांगसरल्यान ते लोक हालपाचे ना असो म्हणून तेंचो डिमांड आसा. ह्या वेळार विरोधी पक्षनेते युरी आलेमांव हाणें आपलो पूर्ण पाठिंबो ह्या लोकांक करमळेच्या लोकांक दाखयल्लो आसा. तशेंच विरेश बोरकार आमदार आसा, RGPचे प्रेसिडेंट मनोज परब आनीक समीर वळवयकर आनीक इतर राजकीय नेते आसा हांगा. मोठ्या प्रमाणात जे ST बांधव करमळेचे स्पेशली सीएम आतां पळयता जाल्यार की असोच एक प्रोजेक्ट दिल्ला गांवांत आमी स्टॉप केल्लो आसा. ज्या गांवांत एक प्रोजेक्ट येतालो आनी 100 मिटरचो रोड नासलो. आमचो रोहन कलंगूटकारान तेन्ना ते मॅटर घातलेलें आनी तेन्ना ताका कंप्लीट स्टॉप ऑर्डर येयली. सो अशें ना की येना म्हणून आनी तो प्रोजेक्ट कितलीं वर्सां आतां स्टॉप आपोवना. सो इट इज पॉसिबल. हो सेम मॅटर तसो मॅटर हांगा आसा. हांगाय रोड ना, हांगाय मेगा प्रोजेक्ट येता. मॅन्डेटरी 100 मिटरचो रोड आहा तो ताका जावंक ना, तो जावपाक शक्य ना. कित्याक तो जायत जाल्यार लोकांची घरां बिरां सगळें वयतलें. सो हितून व्हडलें चिंतपाची गरज ना. सीएमाक इतलेंच सांगता की तुवें भिवपाची गरज ना. डायरेक्ट स्टॉप ऑर्डर काड आनी काबार कर.